ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଆ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର। ए संपर्क सेलिब्रेशन रो ए सफलता आपणकर आपणको टीम ओडिया यूट्यूब चैनल परिवार तरफ आमर ए सफलता पाई आपण समस्त को हृदय अशेष अशेष धन्यवाद। ओडिया भावना को बुझी ओडिया भाषा साहित्य संस्कृति और परंपरा को पाथेय करी आमे कोविड समय रे आरंभ करू टीम ओडिया यूट्यूब चैनल को। लक्ष्य एवं चेष्टा थाए जे ओडिया भाषा को मनोरंजन एवं सूचनात्मक शैली रे ओडिया दर्शकों को किभली भाबरे आमे भेटी देबु एवं लोके घरे बसी ओडिशार तथ्य को विभिन्न कार्यक्रम माध्यम रे सूचना एवं मनोरंजन शैली माध्यम रे निज स्मार्टफोन सहाय्य हाथ मुठारे देखि पारिबे। अनेक कल्पना जल्पना एवं क्रिएटिविटी को नहीं आमे लोकार्पण करू सर्वसम्मुखरे टीम ओडिया यूट्यूब चैनल को 2021 मसीहा जनवरी मासरे। आज को प्राय 42 मास बीती सारी यही यात्रा बहुत लंबा बोली आपण को लगुव किंतु चाहू चाहू समय बीती जाइछि। 42 मास भितर आमे लक्षे सब्सक्राइबर बा परिवार सदस्यों सहित टीम ओडिया यूट्यूब चैनल को जोड़ी पारिछु। मासकु 2400 सब्सक्राइबर एवं आकलन मुताबक गोटे दिन रे प्राय 80 रु अधिक सब्सक्राइबर को टीम ओडिया यूट्यूब चैनल जोड़ी पारिछि ता निज सहित। जेमिति 42 मास भितर आमे कमैछु 2,25,00,000 रु अधिक व्यूज एवं एक मास भितर जार आकलन हेउछि 5,35,000। आमे गोटे दिन रे 2,000 रु अधिक व्यूज कमैछु जहा ओडिशार यूट्यूब यात्रा भितर आमको नुआ एवं भिन्न एक सफलता आनी देछि। आर श्रेय आपण मानकर। चेष्टार प्रथम सोपान भितर बिना कौनसी राजनैतिक विषय वस्तु एवं बिना कौनसी द्व्यर्थबोधक प्रेजेंटेशन को सामिल न करी ओडिशार हास्य जगतर पॉपुलर कॉमेडियन शंकर प्रज्ञा एवं डीजी जोड़ी को नहीं आमे प्रस्तुत करिछु फुली श्रीमती और कॉमेडी इंजेक्शन भली कॉमेडी प्रोग्राम्स। ओडिशार कोण अनुकोण रे थिबा नुआ नुआ उद्योगी एवं सेमानंक परिश्रम एवं प्रोत्साहनरु निर्मित होइथिबा हस्ततंत्र एवं हस्तशिल्प को लोकलोचन को आनिबार लक्ष्य नहीं प्रतिवर्ष भुवनेश्वर रे अनुष्ठित होउथिबा शिशिर सरस एवं तोषाली मेला को आमे आम कार्यक्रम माध्यम रे आपणक सम्मुख रे प्रसारित करिछु एवं आदिवासी कला ज्ञानकौशल संस्कृति एवं चलनी को साधारण जनतांक सम्मुखरे सफलतार सह प्रेजेंट करिछु आमर विशेष कार्यक्रम आदिवासी मेला माध्यम रे। सातसुर रे जेमती बंधा आम समस्तक जीवन ठीक सेमती संगीत रे आम दर्शक माननकु बांधी रखिबार प्रयास भितरे आमे भेटी देखिछु अनेक रोमांटिक एवं भजन गीत। यह सहित गाँ एवं पल्लीर गीत गुड़िकर आसर भितरे ओडिशार लब्ध प्रतिष्ठित नुआ पुराणा गायक गायिका माननकु नहीं आमे प्रस्तुत करिछु एही आमरी गाँ। अतीतर पुराणा गीत को नुआ कंठशिल्पी माननक कंठरे आमे भेटी देइछु अनेक स्मृति मधुर गीत को आम दर्शकों सहित और विशेष प्रस्तुति रे आमे आपनकु देखाइछु स्मृति रे शांतनु। यह सहित पितृ दिवस उपलक्षे बापांक उपरे पर्यवेसित गोटे स्वतंत्र गीत को आम दर्शके अनेक मात्रा रे आदृति देइछंती। ओडिशार कोण अनुकोण रे 12 मासरे पालित हेउथिबा 13 पर्व को आमे आम कार्यक्रम माध्यम रे स्थान देई ओडिशार संस्कृति परंपरा और ऐक्य को बलवत्तर रखिछु। आम देशर विशेष दिनर स्वतंत्रता को बुझाई युवपीढ़ी को से विषय सचेतन कराई एकतार भावना युवपीढ़ी मानक मनरे जागृत करिबार लक्ष्य रे स्वाधीनता दिवस ठु नै गुरु दिवस उत्कल दिवस ठु नै साधारणतंत्र दिवस भली विशेष दिन गुड़ी को आमे आम चैनल रो विशेष प्रस्तुति माध्यम रे भेटी देइछु आपनकु।
କାହାଣୀ ଶୁଣିବାରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି ଏକକ ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଭେଟି ଦେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନ ଦେଖିବା ଲୋକ ଦେଖ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଢେର ଭଲ ପାଇବା ସାଉଁଟିଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାର ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ଆମେ ଭେଟି ଦେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି ଯାତ୍ରା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲୁ ଯାତ୍ରା କମେଡି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଆରା ଶୈଳୀରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଟିପ୍ସ, ବାସ୍ତୁ ଟିପ୍ସ ଓ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ସ୍ଥାନିତ କରିଛୁ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ। ସିନେମା ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଓଲିଉଡ୍ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ବା ବଲିଉଡ୍ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ସକୁ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଘରେ ବସି ପାଇପାରିଛନ୍ତି କେବଳ ଆଉ କେବଳ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଅରୁଣା ମହାନ୍ତି, ନମ୍ରତା ଚଢ୍ଢା, ସୁଚି ନନ୍ଦ, ସୁକୀର୍ତ୍ତି ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆମେ ତାଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀକୁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଫଳତାର ସହ ଏବଂ ଗର୍ବର ସହ ଭେଟି ଦେଇଛୁ। ବିଶ୍ୱରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କୋଭିଡ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ ବା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ନିରାଶ ଥିବା ସମୟରେ ନୂଆ ଜାଗରଣକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ଆମେ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଥିଲୁ। ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଙ୍ଗୀତ ଜିତିବୁ ଆମେ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସୁନାବେଶ, ଅଧରପଣା ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେକୁ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଇ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ଏହା ସହିତ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛୁ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-3 ମିଶନ, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଓଡ଼ିଶାର ନବନିର୍ବାଚିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ, ପୁରୀରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସମୟର ଧାର ବିବରଣୀ। ନିଜ କର୍ମ ମୁତାବକ ଫଳ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିବା ପରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷଟି କିଭଳି ଭାବରେ ପାଏ ତାକୁ ନେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଆମ କମେଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯମ ଦରବାରରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସଫଳତାର ସହ ପରସିଛୁ। ଓଡ଼ିଆ ମାଟିରେ ଜନ୍ମିତ ନୂଆ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ସେମାନଙ୍କର ହାସ୍ୟରସକୁ ଆମେ ଭରି ଦେଇଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କମେଡି ଜଙ୍କସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିମ୍ ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଭିତରେ ଚିରଚେଷ୍ଟିତ ଆମର ଏହି ଧାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ନୂତନତା ଭେଟି ଦେଇ ଆସିଛି। 2021 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 14 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆଜି ଯାହା କିଛି ସମ୍ଭବ କରିପାରିଛି ତାହା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଓ ଆଦୃତି ପାଇଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ କଳାକାର ଓ ଟେକ୍ନିସିଆନମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିବା ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଳାକାର, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ ଟେକ୍ନିସିଆନମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦୀପ୍ତିରେଖା ପାଢ଼ୀ, ଶୈଳଭାମା ମହାପାତ୍ର, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ବିକାଶ ଦାସ, ଗୀତା ଦାସ, ଦେବାଶିଷ ମହାପାତ୍ର, ପ୍रणव पट्टनायक, तानसेन सिंह, विभू किशोर, सौरभ कुमार, ओडिया यात्रा जगतर कमेडी बादशाह, भिकारी, नरीपंडा, केंचुआ, नृसिंह, झुमा, उषा, ज्ञान, बानालियांब आपण समस्तंकर साहाय्य सहयोग पाई टीम ओडिया यूट्यूब चैनल परिवार आपण समस्तंक पाखरे हृदयरु आभारी। गोटे छुरी विभिन्न धरणर कार्यक्रम को भेटी आसीथिबा ओडिशार एकमात्र यूट्यूब चैनल आज कमे पारिछि 2,26,00,000 अधिक व्यूज आउ परिवार रे सामिल करि पारिछि 1,00,000 अधिक सब्सक्राइबर बा टीम ओडिया यूट्यूब चैनल रो
फैमिली मेंबर्स माननकु श्रेय आपणकर एमती आगामी दिन में आपणक भल पाइबा बलवत्तर रहू और आपणकु भिन्न भिन्न प्रक्रिया और माध्यम सहित नुआ नुआ कार्यक्रम को भेटी देबार प्रतिश्रुति आमर सेथिपाई तो ए संपर्क सेलिब्रेशन ताहले भाबुचंती कौन आपणकर टीम ओडिया यूट्यूब चैनल रो लिंक को आपणक परिवार प्रियजन मानक सहित शेयर करी से मानकु सब्सक्राइब करिबा पाई कहंतु और से मानकु भी शामिल करतु टीम ओडिया यूट्यूब चैनल रो परिवार भितरे पुणी थरे आपणकु अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना जणाई टीम ओडिया यूट्यूब चैनल रो पूरा परिवार आपणकु हृदयरु कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। जय जगन्नाथ, वंदे उत्कल जननी।